اس بندے کو ریسٹ کیا، اس نے اپنی فیملی کے 7 بندوں کو مار دیا آئس کا استعمال کرنے کے بعد. تو دیکھیں یہ کتنا آئس، بنگ اور چرس، یہ 3 نشے ہیں جو آپ کو سبسٹینس یوز ڈس آرڈر، ڈرگ ایڈکٹ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ڈس آرڈر یعنی نیند پاگل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کو نیند آتی ہے کہ نہیں. آپ نے جب کہہ دیا نہیں، ڈاکٹر نے 0.2 0.5 0.10 آپ کو ٹیبلٹ کسی نہ کسی کمپنی کی دے دیں. لائف سیونگ ڈرگس، لائف سیونگ میڈیسن جو ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کا مس یوز بڑھ رہا ہے تو اس سے خدشہ ہے کہ 2027 ہمارے ملک کے لیے کریٹیکل سال ہوگا. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے منشیات کے عادی افراد اور منشیات کی جو فروخت ہے وہ کس لیول تک بڑھ چکی ہے اور اس میں کون کون سی نئی منشیات جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ ہیں سید ذوالفقار حسین صاحب. سر آپ ماشاءاللہ بڑی ورکنگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی آپ کو، اور ہر سال اس پہ آپ جو ہے ایک رپورٹ بھی شائع کرتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی، کالجز اور اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں یا ہماری جو نوجوان نسل ہے مختلف پارٹیز کی شکل میں نئی ڈرگز کا جو ہے وہ ایک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کون سی ایسی ڈرگز ہیں جو نئی مارکیٹ میں آئی ہیں یا کوئی اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پہلے بھی اس پہ ایشو پہ بہت سا کام کیا اور اب پھر ایک مرتبہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے. سر یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس ایشو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سارے لوگ ڈرتے ہیں. بالکل ایسے بڑے لوگ، بہت بڑا مافیا ہے نا یہ، سیاستدان بھی ڈرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی ڈرتے ہیں اور لوگ بھی ڈرتے ہیں. لیکن آپ نے ایک سوال میں 3-4 سپلیمنٹری کوشچن بھی کر دیے. جی میں لمبی بات نہیں کرتا. اس وقت جو آنے والا چیلنج ہے ہمیں آئندہ 2 سال میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک میں فارماسیوٹیکل ڈرگس کا ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے. فارماسیوٹیکل ڈرگس، وہ ڈرگس، لائف سیونگ ڈرگس، لائف سیونگ میڈیسن جو ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کا مس یوز بڑھ رہا ہے تو اس سے خدشہ ہے کہ 2027 ہمارے ملک کے لیے کریٹیکل سال ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے خطرناک بات ہے کہ اس وقت ریسنٹلی، کیونکہ میں ایویڈنس بیس بات کرتا ہوں، ریسرچ پہ بات کرتا ہوں، میں کوئی نہیں، میں نے پہلے بھی بہت سی چیزیں پریڈکشن کی اور وہ صحیح ثابت ہوئی. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور میں اس وقت 80+ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈرگ ایڈکٹس کے، جس کو کوئی کاروبار نہیں ملتا. وہ کہتا ہے چلو یار پیسے لگاؤ، ڈاکٹر کو ہائر کرو اور رجسٹر کراؤ، سینٹر بنا دو. ہر سینٹر میں اور فیسلٹیز بہت ایسے ہیں وہ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. ہر سینٹر میں تقریباً ایوریج جو ہے وہ پیشنٹ کی 30-40-50 کے قریب ہے. ان میں 20-25% پیشنٹ جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل ڈرگس کے ہیں. اس ایڈکشن میں 2 بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. پہلے آپ سبسٹینس یوز ڈس آرڈر یعنی ڈرگ ایڈکٹس بنتے ہیں، لیکن بعض ایسی ڈرگس کا استعمال کرنے کے بعد مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو جاتے ہیں، یعنی 2 بیماریاں آپ کے پاس ہو جاتی ہیں. اب جو فارماسیوٹیکل ڈرگس ہیں، میں اس کا جو ٹرینڈ نیا ہے، مثلاً آپ مسل پین کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے. اچھا ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ کو نیند آتی ہے کہ نہیں. آپ نے جب کہہ دیا نہیں، ڈاکٹر نے 0.2 0.5 0.10 آپ کو ٹیبلٹ کسی نہ کسی کمپنی کی لکھ دینی ہے. آپ نے وہ لینی ہے، آپ کو رات کو سکون آئے گا، آپ سمجھیں پتہ نہیں میں ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن ہماری فیمیل جو ہے وہ اس کا ریپر، اس کا نسخہ جو ڈاکٹر کا ہے وہ تو اپنے پرس میں یا کچن کی کبڑ میں رکھ دیتی ہیں. جب کوئی گھر میں ایسا ڈپریشن، انزائٹی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ جلدی سے وہ دعا منگاتی ہیں اور کھاتی ہیں، آپ کو سکون آ جاتا ہے. اب بچے کرتے کیا ہیں، خاص کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، ینگ اسٹوڈنٹ، جس کو اب آئس نہیں ملتی. آئس مہنگی نہیں ہے، آئس ہے، آئس سستی ہے، خطرناک بہت ہے. نہیں، آئس کا ٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے لیول ہیں ایڈکشن میں بھی. آپ کے باڈی مثلا آپ چرس استعمال کرتے ہیں،
6 महीने 1 ग्राम इस्तेमाल की, मजा नहीं आया, आपने डोज बढ़ा दी, मजा नहीं आया, फिर आपने कहा नहीं यार अब शराब लूं, शराब 6 महीने इस्तेमाल की, आपकी विल पावर भी है जी मैंने बड़ा कुछ छोड़ना है, फलां करना है, लेकिन वो हद तक है, बिल्कुल ऐसा। और आगे बढ़े, आप कहते हैं नहीं अब हीरोइन का इस्तेमाल, वो भी छोड़ दिया, आपने कहा इंजेक्शन में लगा लो, फिर आप आइस पे आ जाते हैं, वो आपके बॉडी के लेवल है। अब जितना आप पुराना यानी क्रॉनिक बनते जा रहे हैं उतना आपके बॉडी का लेवल भी इंक्रीज करता है, उसके बगैर नहीं आप रह सकते। अब बच्चे करते क्या है, वो कैप्सूल लेते हैं, उसके बाद सास्टेन की बोतल इस्तेमाल करते हैं और रात को 2 गोलियां सोने की अलग इस्तेमाल करते हैं। अब हो ये रहा है कि एक बच्चा या बच्ची साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, मेरे पे एजुकेशन का प्रेशर है, ये है वो है, डॉक्टर को तरह की मुख्तलिफ जो बातें बता के डॉक्टर साहब या साइकियाट्रिस्ट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं सूनावर्दिया, लाइफ सेविंग ड्रग, लेकिन है वो आपकी सेहत के लिए, बट उसका आप मिस। अब मुझे ये बताएं कोई पाकिस्तान में ऐसा रेगुलेटरी पॉलिसी है जो मेडिकल सेंटर जो है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर को चेक कर सके? कोई भी नहीं है, ओवर काउंटर ड्रग मिलती है। अब वही एक नुस्खा जीपी का आप लेके 100 मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाइयां इकट्ठी कर लेते हैं। आप बिलीव करें स्टैंड साहब, मेरे पास वो केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए कि जो बच्चे 30 सोने की गोलियां खाते हैं, 10 सुबह 10 दोपहर 10 शाम को, वो सारे ही नशे इस्तेमाल कर चुके होते हैं। कैसे और ये मेडिकल, मैंने वो जिस तरह आपको कहा कितने मेडिकल स्टोर हैं, अब तो फार्मेसी इस तरह खुल गई है जैसे पता नहीं क्या होता है। आपने वो नुस्खे लेके जाना है ना, उसने कौन सा उसमें एंटर करना है, नंबरिंग लगानी है, सिस्टम ही नहीं है। तो आप लाहौर के एक कोने से शुरू हो जाए, आपको 2 महीने की मेडिसिन आपने ढेर लगा लिया, अब आपको कोई भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यही वो उसकी लंबी फरिश्त है मेडिसिन। अच्छा, अभी सर रिसेंट अभी अगर हम यूनिवर्सिटी या इस तरह के तालीमी इदारों की तरफ जाएं तो अभी जो यंगस्टर्स हैं वो शुरुआत कहाँ से, हमने देखा कि लड़कियां भी जो है ना इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, बल्कि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पीयर पे आपका है, एक ऐसा ग्रुप है जो नशा कर रहा है, दूसरे, क्योंकि एडिक्शन में एक नशा करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, एक ड्रग लेके आता है, एक नए दोस्तों को लेके आता है, अकेले आप नहीं नशा कर सकते ना, आपको स्कूल मिलता है। तो सर एजुकेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा, इतनी मोटी किताब है, एक बच्चा इसका इस्तेमाल करता है, आई से आपको नींद नहीं आती, 24-30 घंटे आप जागते हैं, मेमोरी तेज हो जाती है, आप समझते मैं दुनिया का अलग थलग शख्स हूँ। अर्ली मंथ जो है, जिस तरह अर्ली वार्निंग साइन देते हैं, इसी तरह अर्ली जो मंथ है वो आपको प्लेयर मिलता है, आप रट्टा लगाते हैं, मेमोरी तेज होती है, सारा कुछ। उसके बाद ये होता है आफ्टर 1 ईयर आप आइस को छोड़ना चाहते हैं, आइस आपको नहीं छोड़ती, वो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप इस वक्त भी जो हमारी 2025 की रिपोर्ट थी, आइस फेवरेट नशा नौजवानों का है, और 70% वो ऑनलाइन उसकी सप्लाई हुई है, ऑनलाइन ग्रुप है, व्हाट्सएप पे फलां ग्रुप है, आपको डिलीवरी ऑन, आप जहां भी खड़े हैं, आप कहें कि मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूं, वो उसी वक्त आपको आएगा, आपका जो डीलर है वो लेके जाएगा। डीलर और ड्रग एडिक्ट के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ड्रग एडिक्ट अपनी फैमिली को छोड़ सकता है, डीलर को नहीं छोड़ सकता। कितनी सेंसिटिव की बात। आप देखें जिस घर में ड्रग दाखिल हो जाती है ना, आप बिलीव करें उसके दरो दीवार हिल जाते हैं। सर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है, और लेटेस्ट जो पिल्स आ गई हैं, पिल्स का क्या है? और दूसरा इसमें एक तो होता है कि आपने 1 दफा किया, 2 दफा किया, या एक जनरल वो खत्म हो गया, कुछ लोग उससे निकल जाते हैं जब घर वालों को पता चला। इसकी एक हद क्या है, मतलब कब तक जो है ये आपको ऐसा एडिक्ट बना देती है, कितने अरसे में, कितने इस्तेमाल? एडिक्शन में हम ये कहते हैं कि अगर आप 6 महीने रेगुलर यूजर है ना, डिपेंडेंट है, यानी आपकी डिपेंडेंसी है, उसके बगैर नहीं रह सकते, वो एडिक्ट बन जाता है। अब आप कोई नहीं करते हैं, शादी पे कर ली, बर्थडे पे साल बाद कर ली, 6 महीने के बाद कर ली, लेकिन वो एडिक्ट नहीं कहलाएगा। जो पिल्स की बात की है वो एस्टेसी एंड एलएसडी टैबलेट है, जो फार्म हाउसेस में बच्चे और बच्चियां इस्तेमाल करते हैं, और जिसके डांसिंग पिल कहते हैं, वो पाकिस्तानी जो है वो 2500 रुपए की आती है, और जो बाहर इसमें भी 2-3 किस्म की हैं, और वो आती है 3500 रुपए की, 3200 रुपए की, इस तरह का रेट है। जिस फार्म हाउसेस में ये पार्ट देखे आपने, पहले कभी जब से हम ये शो डाल रहे हैं
اس وقت کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا پہ وہ اپنی لگائے ڈانسنگ کی، اور آج کل وہ سارے عام آ رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہے، وہ سارے خاموش ہیں. اور میرے پاس روز میں اسکرولنگ جب کر کرتا ہوں، دیکھ رہے ہو آتا ہے نا، تو لاہور نائٹس، اسلام آباد نائٹس، سب کو پتا ہے. وہ آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بتاتے ہیں فلاں جگہ پہ پارٹی ہوگی. ابھی 1 ویک کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا لائیو وہ پورا فارم ہاؤسز کا انہوں نے دکھا رہے تھے. تو میں خود سوچ رہا تھا، میں کہ یار یہاں اس وقت کہاں ڈالے گئے ہیں، اور پہلے تو وہ کسی کو وہ پر نہیں مارنے دیتے، آپ اب یہ سب کچھ نظر آتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اب جب پہلے ہم یہ کہتے تھے جی غریب کا بچہ نشہ کرتا ہے، مڈل کلاس کا، فنان صاحب اب بڑے لوگوں کے بچے، میں ہزاروں لوگوں کا رازدار ہوں جو مجھ سے، ظاہری بات ایک ہوتا ہے نا پردہ، اس میں اسٹگما بڑا ہے کہ ایک فیملی کا بچہ یا بچی جب نشہ کسی کو پتہ چلتا ہے نا، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا دل میں، وہ باپ تو کہتا ہے میں خود مار دوں گا بچی کو یا بچے کو. اچھا، کوئی ایسا کیس آپ کی نظر میں آیا ہو جس سے پوری فیملی تباہ ہو گئی ہو؟ کوئی ایسا کیس ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے بتائیں. ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا ذوالفقار صاحب ایک عزیز ہیں، دوست ہے، ان کی بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور وہ نشے پہ لگ گئی ہے. تو میں اتفاق کی بات ایک کالج سے نا فیمیل لیکچر دیکھے، تو میں دوسری جگہ جا رہا تھا، میرا یہ پروگرام کا ٹی وی کی ریکارڈنگ ہی تھی. میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھ کے نا آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا مجھے نہیں پتا انہوں نے اسپیکر جو ہے نا اوپن نہیں، وہ کانفرنس کال، جو میں باتیں کہہ رہا تھا نا میں اس کی باتیں سن کے، کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ تھے ساتھ شامل، ان کو جو بتایا گیا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ اس طرح یہ بچی نے شروع کیا ہوگا، بچی کی فرینڈز ہوں گی فلاں فلاں. وہ جو سننے والے تھے نا ان کے عزیز، وہ بالکل کہہ رہے تھے. میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا بچی کو خرچہ کتنا ملتا ہے؟ تو آپ بلیو سن کے حیران ہو گئے، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ. اور بچی نے سٹارٹ کس سے کیا؟ کوکین سے. اور کوکین کی ڈوز جو سب سے مہنگا نشہ 24 سے 25 ہزار کی شہر لاہور میں بکتی ہے، اور سب سے کم نشہ 100 روپے کا پان جو ہے تمباکو والا، 150 روپے کا گٹکا، 100 روپے کا گٹکا، نسوار جو ہے یہ سستا نشہ ہے. اور سب سے مہنگا جو کوکین کا نشہ اس پاکستان میں ہے. آپ بلیو کریں وہ بچی نے شروع کیا. اور بچی کی جو ہسٹری میں نے لی تو وہ عجیب سی تھی. میں خود بھی، بچی سینٹرل سٹی میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پڑھتی تھی، اس کے دوستوں کی وجہ سے لگی، اور فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز. لیکن دیکھیں پھر فیملی نے اپنے، اس بہت بڑی فیملی تھی، اس سے اور بھی بڑی فیملیاں ہیں سر جی، انہوں نے اس سٹگمے کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں باپ اور چاچو کے درمیان وہ بات تھی، کسی کو نہیں پتا تھا. اور مجھے پھر وہ بتایا گیا کہ بچی کی میموری جو ہے نا وہ چلی گئی. رات کو بچی گولیاں بھی استعمال کرتی، جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ اسٹنگ کے ساتھ گولی کیپسول استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد رات کو سونے کے لیے وہ انہوں نے اس پہ اس کو لگا دیا ہوا. تو یہ جسٹ دوستوں کی وجہ سے یا کوئی دوستوں نہیں، لو اینڈ جو ہوتا ہے نا افیکشن یا لو اینڈ ایڈکشن اس میں بڑا کم ہوتا ہے. عموماً یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں شادی کا ایشو ہوتا ہے، بچہ بچی کو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، فیملی نہیں مانتی، فلاں ہوتا ہے، وہ تھریٹ کرتے ہیں نہیں جی میں یہ کر لوں گا. یہ کیس بہت کم ہے. لیکن یہ دوستوں کا جو پریشر ایک گروپ ہے نا یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری اویئرنیس کمپین سے اداروں کو. یہ ہم نے تعلیمی اداروں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے ایک دفعہ ہائی لائٹ ہوئے تھے کیس، ایک ڈیتھ ہوئی تھی تو اس میں کہا تھا کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کا جو ہے وہ میڈیکل ہوا کرے گا. سر جی آپ نے اس کے بعد اچھی بات کی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے ڈرگس کے حوالے سے تعلیمی اداروں پہ، جس کو کورٹ کو میں نے 6 سال سے وہ کیس ہے. یہ ہیلتھ پروفائل کا ایشو کورٹ میں ہم نے اس ہیلتھ پروفائل کو امینڈ کیا. یہ 2 سائیکٹرسٹ نے بنایا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے شو ڈالا، دونوں نے اسکول اور ہائر ایجوکیشن اور اپنا کالجز نے کہ جی بڑا لمبا ہے. وہ بیسیکلی مینٹل ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے. سر میں آج تک میٹنگ میں اس بات کو اٹھاتا ہوں، لیکن وہ کیا میں آپ کو بتاؤں. لیکن یہ تو سمپل ہے نا، ڈرگ ٹیسٹ کرنا ہے، بلڈ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈرگ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ
इंटरनेशनल जो रूल है, आपकी मर्जी के बगैर नहीं मैं आपका ब्लड बिल्कुल नहीं ले सकता, बिल्कुल। तो सर हमने तो उन चीजों को एक साइड पे कर दिया। हम कहते हैं हमारे इदारे क्यों इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम? हम तो कहते हैं आपका मेंटल एटीट्यूड टेस्ट है, आप बैठे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की बारी बाद में, पहले आप सोशल वर्क और साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे, वो आपसे आंसर क्वेश्चन करेगी। अगर तो आप उस ग्रे एरिया में चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट बैठा है, साइकियाट्रिस्ट के असेस करेगा। लेकिन उससे हमने जो एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया था मुख्तलिफ कॉलेज में, हमने वो टेस्ट मेंटल एटीट्यूड टेस्ट का एक वो सैंपल इकट्ठा किया था। कंगनपुर कॉलेज लड़कियों का, इस्लामिया कॉलेज कैंट लाहौर का, और एक दो स्कूल है। सर आप बिलीव करें, बच्चों की बहुत सी और डिजीज, बहुत सी बीमारियां उसमें पता चली। हमने बताया कि इनके पेरेंट्स को बताएं कि बच्ची को ये बीमारी है, बच्चे को ये बीमारी है। जरूरी नहीं कि वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन उसमें भी पर्दा डाला गया हर तरह पे। और आप बिलीव करें, झूठे फिगर जो है ना लाखों की तादाद में वो बताए गए कि जनाब ये है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी मार्केट में जो अवेलेबल ड्रग्स हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है और सबसे ज्यादा जो है वो महंगा कौन सा है और सस्ता कौन सा है? उसमें ना हम दो हिस्सों को डिवाइड करते हैं। ए क्लास ड्रग है जो हार्ड ड्रग्स हैं, और बी क्लास ड्रग है जो सॉफ्ट ड्रग। हार्ड ड्रग्स वो हैं जो लाइफ को डिक्रीज करती हैं। आज आपने शुरू किया, 3 साल के बाद आप नहीं हो। सॉफ्ट ड्रग वो है जो आपने शुरू किया, आपकी जिंदगी के साथ साथ वो चलता रहता है। खतरनाक नशों में इस वक्त भी आइस इज नंबर 1। जिसको आइस लग गई है ना, आइस की तो रेशो बहुत ज्यादा है, वो वापस नहीं। इस वक्त रेशो कितनी आइस की, मतलब मैं तो कंपैरिजन करें आइस एंड फार्मास्यूटिकल, अब ये दो आपस में है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अभी भी सबसे ज्यादा आइस है। और क्योंकि आइस के प्राइस बड़े कम हो गए ना, आपके आइस मुझे याद है जितना सस्ता नशा है उतना ज्यादा खतरनाक है। नहीं खतरनाक नहीं, खतरनाक ये पहले भी था। ये इसकी डोज 7,000 रुपए की शुरू हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे वो आम होता गया इसकी आसानी बहुत लोगों ने यहाँ बनाना शुरू कर दिया होगा। इस वजह से इसकी आसानी, इसकी तस्वीर बहुत आसान है। बनता है लाहौर में भी शायद। 2 केमिकल है, मैं अगर बता दूं, लोग एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट जब वो एक्सपेरिमेंट करते रहे एक यूनिवर्सिटी, तो ये क्या चीज के आइस किस तरह से? दो आइस तो नाम है जैसे बर्फ है, केमिकल है। ये मसलन सल्फ्यूरिक एसिड, आपका जो बैटरी का पानी, एक दो और उसको 160 की हीट देते हैं और वो जनाब ठंडा करते हैं, तो वो क्या कहते हैं आप आइस तैयार हो जाती है। लेकिन वो देखिए आपकी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, आपके जहन के लिए कितना खतरनाक है। आपको मेंटल डिसऑर्डर कर देते हैं। यानी आप देखें, आप नींद पागल हो जाते हैं, घर में बैठे हैं 30 घंटे नींद में, हाथ में झाड़ू पकड़ा है, दोबारा साफ करनी शुरू करते हैं। आप प्लान करते हैं, यार पता नहीं मुझे एजेंसियां आवाज कर रही, मुझे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, अच्छा वो मुझे मार देंगे, मैं ही उसे मार दूं, अच्छा मेरा फलां रिश्तेदार है वो मुझे मार देंगे। यानी आपके अंदर, आपने देखा नूर मुकद्दम का केस, और उससे पहले एक और केस, 2 इस्लामाबाद में बड़े केस हुए। तो किस तरह उन्होंने आइस का नशा करने के बाद उस शाहरागी काट दी थी। लाहौर में टाउनशिप का वाकया है, पबजी और आइस इस्तेमाल करने के बाद। मुगलपुरा का वाकया है, कराची 4 उसने मार दिया, आप खुद क्राइम को मार दी अपनी फैमिली के। इसी तरह मुगलपुरा का वाकया है, कराची के बहुत से वाकयात है, इस्लामाबाद का वाकया है। अभी 3-4 महीने में मर्दान देखा था, पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट किया, उसने अपनी फैमिली के 7 बंदों को मार दिया आइस का इस्तेमाल करने के बाद। तो देखिए ये कितना, आइस, बंग और चरस, ये 3 नशे हैं जो आपको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, और उसके साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर यानी नींद पागल कर देते हैं। आप सड़क पे देखें, एक बंदा जा रहा होगा नौजवान जो नशा करने, इसको चेक कैसे किया जाए? मतलब मैं अगर अपने बच्चे को चेक करना चाहता हूँ, या कोई पेरेंट्स करना चाहते हैं, उसको कैसे, उसकी निशानियां क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि ये अभी? पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी निशानियां ये है कि बच्चा स्कूल रेगुलर जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है। आजकल वो थोड़ा डिले करता है। बच्चा पहले रोजाना बाथ लेता था, नहाता था, कपड़े चेंज करता था, बालों में तेल लगाता था, कंघी करता था, हफ्ते में एक बार बार्बर के पास जाता था। ये उसकी चीजों में आप देखें कमी आ रही है। अब वो उस तरह उठता है, जल्दी जल्दी मुंह धोता है, ब्रश करता है और चला जाता है। उसके बाद आप देखें घर आता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, हाश बोलता है, उसके बाद टेलीफोन पे लगा रहता है। उसकी आपको इंस्टीट्यूशन से कॉल आती है, जी आपके बच्चे की परफॉर्मेंस ये नहीं रही। ये वो चीजें जो चेक कर, आप बच्चे की ये उंगलियां चेक करें, ये चेक करें, आप बच्चों के ये आंखों के नीचे जो ये देखें, और उसके बाद ये जज करें कि बच्चा अगर रात को सोता नहीं है और सुबह सारी रात मोबाइल पे बात करता है, फिर ऐसे उसके दोस्त आ जाते हैं, ये फोन कॉल आ जाती है, सब कुछ छोड़ के वो चला जाता है घर से। ये देखें पैसे तो नहीं चोरी हो रहे। आप अक्सर हम काम करने वाली पे इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन
माना कि काम करने वाली इंसान है वो चोरी करता है, लेकिन आप देखें कि जिस घर में बच्चा और बच्ची नशा करती है वहां चोरी तो नहीं हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नशे के हसूल के लिए घर की महंगी से महंगी चीज भी फरोख्त कर देगा। और मुझे एक केस अभी मुझे ज़हन में आता है, एक अच्छा बच्चा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कैनाल व्यू सोसाइटी में रहता था, और बाप उसका सोने का कारोबार था, उसने अपने बाप का 1.25 किलो सोना जो था 800 ग्राम सोना नशे की खातर बेच दिया। और उस बच्ची MBBS डॉक्टर थी, उसको भी साल लगा के उसको भी नशे पे लगा दिया। आप देखें ऐसी ऐसी स्टोरी है। मैंने आपको कहा कि मैं तो हजारों लोगों का राजदार हूँ, जो मुझसे लोग एंड पे आके जब बेचारे। अच्छा, सबसे महंगा नशा कौन सा है और इस वक्त कौन कौन से नशे चल रहे हैं मार्केट में? सर सबसे महंगा जो नशा है, देखिए हार्ड ड्रग्स में जो आइस, कोकीन, हैश, एस्टेसी, एनर्जी टैबलेट और ये फार्मास्यूटिकल ड्रग, डिफरेंट इंजेक्शन जो है। सॉफ्ट ड्रग में ये पान, गुटखा, नस्वार, भंग, शराब और अफीम वगैरह ये शामिल हैं, और सूंघने वाले नशे हैं। सबसे ज्यादा महंगा इस वक्त, क्योंकि हम 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद एक प्राइस लिस्ट भी जारी करते हैं कि मार्केट में इस वक्त ये है, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ड्रग एडिक्ट से, जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं। सबसे महंगा नशा 25,000 24,000 की आई अगर उसका कोकीन का है। अब इसमें भी डाइवर्शन हो गई है। अब मसलन कोकीन की मिकदार इतनी सी, 1 पाव आपके पास, आप जेब में अपनी पॉकेट में डाल के पूरा लाहौर घूमते हैं, अपने जो क्लाइंट है उनको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक कमरा जो चर्च से भरा पड़ा है उसकी उतनी मालियत नहीं है। अब ये भी जो ड्रग्स है ये भी आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्शन हो गई है इसमें भी। तो सबसे सस्ता नशा ये पान का है, गुटखे का। हर चौक और चौराहे में देख ले पान की दुकान है। आप चाहे चूंकि अंबर सद्दू से जाएंगे कोल्ड अप पर पान खाने के लिए जी, वहां का पान अच्छा है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर केमिकल, टोबैको, चूना, कट्ठा, इस तरह के वो जो चीजें हैं वो मिक्स की होती हैं, वो आपको प्लेजर। अच्छा, मोस्टली आता कहाँ से है ये नशा? मंशियात है वो, मतलब कैसे आता? पहले तो था हमारा नेबर कंट्री अफगानिस्तान, जिसकी 2200 किलोमीटर ओपन बाउंड्री थी, लेकिन ये क्रेडिट हमारी पाक आर्मी को जाता है जिसने उस पर फेंस लगाई। लेकिन इसके बावजूद आपको याद है जब पहले वाकया हुआ है 2-3 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान में, हमारी उस बाढ़ की वजह से यहाँ पाकिस्तान में अफगानी नहीं आए, ना हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अगर वो आते तो हमारे मुल्क में आइस यहाँ इस कदर गलियों में मिलनी थी, आप सफर नहीं कर सकते थे। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, अफगानिस्तान इज अ मेजर कंट्री था जो वहां से, फिर इंडिया हमारा कंट्री जो है, हमारा जो ये अक्सूर का बॉर्डर है, इस पे देखें दरिया सतलुज जो इधर जाता है, इधर पाकिस्तान में आ जाता है, वहां से स्मगल होती है। क्योंकि हमारा नेबर कंट्री इंडिया या अफगानिस्तान हो, वो किसी सूरत नहीं हमें स्पेयर करेगा, हमारी नई नस्ल को स्पेयर करेगा, क्योंकि अजली वो हमारे दुश्मन है, तो वो दुश्मन कभी भी नहीं चाहता। अच्छा, यूनिवर्सिटी का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के कितने % बच्चे या तालीमी इदारों के कितने % बच्चे अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी रिपोर्ट? सर यूनिवर्सिटियों के बच्चे जो है ना, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। एज सच अभी तक कोई टोटल कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं किया गया। असेसमेंट से मुराद ये है कि जो बच्चा और बच्ची मिलती है ना, जो केस में आ जाती है, वो खुद ही हिस्ट्री बताती है कि मेरी क्लास में या मेरे ग्रुप में फला 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 है। ठीक है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज यूनिवर्सिटियों में है वो वेब का है। हर 8वें 9वें बच्चे के पास वेब है, हर 12वीं 13वीं बच्ची के पास वेब है। तो इसका भी और उसके बाद फिर आपने देखा होगा निकोटिन पॉचेस, पैचेस अलग है जो जिस्म पे लगते हैं, और पॉचेस आप मुंह में रखते हैं नस्वार की तरह। उसकी भी 2 कंपनियां हैं मार्केट में हैं, वो भी बच्चे और बच्चियों की, बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल, खासकर यूनिवर्सिटी के बच्चे, उसमें भी लेवल है निकोटीन के A B C D 1 2 3 4 5। ममनू नहीं है मार्केट में? सर ममनू कहाँ है? जब आपने खुद ही उसको उनको लीगल किया हुआ है या किसी लीगल अम्ब्रेला के नीचे वो सेल कर रहे हैं, वो पकड़े भी नहीं जाते, आपने देखा ही होगा। अब बच्चे जो ये वेब इस्तेमाल करने वाला बच्चा जो है ना, ये आइस इस्तेमाल कर रहा है उस वेब के जरिए। सबसे बड़ा जो अलमिया जो है, जो सूरत हाल गंभीर है, वो ये है कि बच्चा बाहर से वो आर्टिफिशियल निकोटीन का जार लेता है, 2500 का, 2000 का, 3500 का जार, उसमें आइस को मिक्स करता है, शेक करने के बाद उसको फिल करता है, वो जार जो उसका है वेब का, उसको भरता है,
اور وہ اس کے بعد اس کو استعمال کرتا ہے. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے. 1 منٹ میں 15 سے 20 بار 18 بار وہ پفنگ کرتے ہیں, یعنی سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں 1 پفنگ. اور آپ دیکھ لیں جتنا دھواں اندر ہے اتنا دھواں باہر لے کے جاتے ہیں. اور جو نیکوٹین اس میں ویٹ پہ تو پابندی بھی لگ گئی تھی. ویٹ پہ پابندی, ویٹ پہ کورٹ نے جو آرڈر کیے ہیں اس میں ڈی سیل کر دیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کا کہا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں اس میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ابھی جو مجھے پتہ چلا ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ویپ کے لیکوڈ کو, جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, 90% 80% 99% لوگوں کو نہیں پتا. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک اسپیسیفکیشن کوالٹی اسٹینڈرڈ یونٹ ہے. اس ویپ کے لیکوڈ کو وہاں سے وہ پاس کروا رہے ہیں کہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے ایز اے فوڈ آئٹم کے طور پر آپ اس کو ڈکلیئر کریں. تو آپ دیکھ لیں بیچنے والے, ڈلیور کرنے والے کس حد تک جا رہے ہیں اور ہر چیزوں کو ہڈن رکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہ چلے. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ویپ عام سریعام سڑکوں پہ, گلیوں میں, ہر جگہ پہ وہ بک رہی ہے. تو سر یہ بھی تو ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم خود اپنی نئی نسل کو زہر دے رہے ہیں کہ جناب یہ لو, کھاؤ اور انجوائے کرو. بالکل ایسے ہی ہے سر. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.